हास्टेनि कुमुनि थाइबे बाक्सा दलायाव हांखर नायखल फांनि साकथारंबाय आम्बासा टाउन हल बीबीजी रामजी तांबतां चेंगै हांखर बेरेमो जन सम्मेलन पांदा संजाका पांदानो चेंगैखा दलाई जिला परिषदनि कासकु सुस्मिता दास पांदाव एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा एमडीसी खत्रजय रियां एसमेल जय त्रिपुरा आम्बासा आरडी ब्लकनि बीएससी चेयरमैन परिमल देबबर्मा आकसं मानजाका तांबतांनि थिनां सामुंनि नाहारमुंनो तुयै सुक्रुबै सालायजाका पांदा पाइथागो नरवे रक संजाक फुनुकमुंनो बेराय नायखा সেই কাজ আমাদের রাজ্যে আমাদের গ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছিল। এতদিন যে এমজিএনরেগা ছিল সেটা গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ছিল, কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করেছে যে সেটাকে আরো কিভাবে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই জন্যই নাম পরিবর্তন করে বিকশিত ভারত গ্যারান্টি